pozdrav i od mene. Danas je 18. novembar 2022. ako nekom nešto znači. Došli smo da obiđemo jedan pčelinjak i da postavimo zaštitu protiv miševa. Neko će reći da je to sa malim zakašnjenjem, ali za moj deo Podnevlja to nije baš tako, jer smo imali izuzetno toplo vreme, gdje su pčele normalno radile, pogotovo zato što se ovdje nalazimo na parceli koja ima negdje oko 3,5 hektara izopa ili miloduha, kako je kome poznato. Nismo pomjerili ovaj pčelinjak iz razloga zato što u proljeću imamo izuzetno bogata polja uljanom repicom i odluka je doneta u septembru da ih ostavimo da zimuju ovdje. Zaštitu protiv miševa radimo sa najobičnijom rabit žicom zato što je dosta jeftinije i na velikom pčelinjaku ili komercijalnom nema potrebe da dajemo novac za plastične češljeve ili metalne ili kakve god su još izmislili. Jedino što nam je potrebno da nam se miševi ne vuku unutra i ne naprave problem u košnici. Izop, pošto mnogi ne znaju, cveta u junu mjesecu i počinje da cveta negdje oko polovine avgusta i ako se ne okosi on ostaje do novembra mjeseca, što se može vidjeti na snimku i pokazat ćemo vam da još uvijek ima cvetova, iako je skoro decembar, pčele i dalje opšte sa prirodom. Idemo da radimo. Da vam pokažemo da vidite kako izgleda rabit žica. Inače su kockice cm puta cm. Imate i manje, imate na 6 mm puta 6 pa nadalje. Odlučili smo se na cm puta cm jer miš ne može jednostavno da prođe kroz to. Tako da mogu da vam pokažem kako izgleda izop, to je cvet od izoba. Evo vam jedan. Čisto da se vidi o čemu je reč. Izuzetno malo poznato, mislim da je u Turskoj izuzetno popularno medobranje izopa ili miloduha. On spada u lekovito bilje, koristi se za začin i koristi se za čajeve ako sam dobro upućen. Inače daje obilan polen, neki put zna da zameti i dosta trpi sušne uslove. Kada se jednom poseje, mislim da nema potrebe narednih 8 godina da se presejeva, samo se kosi. Inače ovaj deo ide izuzetno brzo, potrebno samo 3 kleme da se stave, da se pričvrsti za 2 idu na podnjači i jedna ide po sredini u gornjoj zoni, što je sasvim dovoljno. Inače danas ne moramo da koristimo masku iz razloga zato što je malo hladnije i kišan je dan, pa možemo fino da odradimo. Inače ovdje pčele uopšte nismo prihranjivali, ali ono što smo uradili je da smo zbog loše cijene meda odlučili da ove godine ne vrcamo suncokretom med. Inače nije bio suncokret, bio je suncokret, izop, bila je lipa, bilo je sve i svačega, sve što se dešava
juna, čak je bilo divlji tuvan i bagremac. Sve smo to ostavili i prilikom zazimljavanja u ovom donjem nastavku kom vidite ostavili smo pčelama da sakupljaju sopstvenu hranu, tako što smo im podmetnuli 3 do 4, negdje i 5 nastavka sa hranom. Pa što se tiče ove godine toliko je. Cijena šećera je bilo izuzetno velika i nije je bilo, a mi mali pčelari sa nekoliko stotina košnica nismo u mogućnosti da rizikujemo da li ćemo imati hranu, to je šećer da im kupimo za zazimljavanje ili ne. Ono što je jako važno i što želim da napomenem je da nedavna istraživanja su pokazala da šećer utiče na, velika količina šećera utiče na pojavu nozeme, zato što nozema spada u iz porodice endoparazita i javlja se do toga da prevelika konzumacija šećera pčelama omogućava, to jest nozemi omogućava da se brže razvije. Ivice, kažete nam kako se to pojavlja nozema prilikom korištenja šećera? Nozema spada u porodicu endoparazita. U porodicu endoparazita koji ne žive na račun sopstvene energije, nego parazitiraju na račun tuđe energije. Prilikom velike konzumacije šećera pčele izuzetno brzo podižu energiju i time omogućavaju da se nozema brže razvija. Ono što je jako čudno je da smo do skoro govorili da pčele najbolje zimuju na šećeru. Ispostavilo se da posljednjih godina zbog neke tehnološke obrade šećera, to je da bi se brzo podigla energetska vrednost kod nas ljudi, dešava se da se izuzetno brzo podiže energetska vrednost kod pčela, više nego što se pre par godina energetska vrednost podizala, na način da kada mi pravimo sirup za pčele, dešavalo se da iz mog iskustva kroz nekih 5-6 godina unazad šećerni sirup može da ostane do nekih možda 2 nedelje, a da ne dobije vrenje. Sada se to dešava da nakon 2 dana isti taj sirup dobije izuzetno veliku pH vrednost. Tu se dešava poremećaj u digestivnom traktu, da ne objašnjavamo baš dosta dugo. Dešava se da se nozema ranije pokreće. Sa naučne strane postavlja se pitanje da li smo mi nozemu dobili prilikom loše ishrane pčela ili je ona svo vrijeme bila uz evoluciju, to je uz samu pčelu, a da smo je mi na neki način mnogo brže pokrenuli. I to je onaj deo gdje se dosta dešavaju zimski gubici kada se previše konzumira šećer. Naravno, pčelama je potrebno tokom zime samo taj neki deo energetske vrijednosti, ali sve dok one ne pokrenu leglo. Pokretanje legla se javlja ako su pčele nepravilno odgojene, pa pčele iznova pokreću leglo da bi nadomestili. Tim načinom se ubrzava proces same nozeme, a boga mi varoje. Kažete nam samo da li bi mogli da nam pokažete jednu od košnica da vidimo koliko su vaše pčele zdrave. Upravo smo i krenuli ka tome. Odlično. To nas baš rade da vidimo kako se to kod vas praktikuje, da li ima uspeha, kao i kod ostalih pčelara. Neki su se malo žalili, dosta. Sad je izuzetno kišan dan i hladan, tako da ćemo ih otvoriti brzo, da pogledamo samo da vidimo da li su uopšte i pčele tu. Inače ovo vam je jedno klube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da kažemo da je puna košnica. Ako me pčele ne diraju.
po vama, da li, a nadamo se da da neće. li ovo može bolje ili je ovo maksimum koji... Za ovo doba godine mislimo da je to to. S obzirom da postoji hrana na dnu kao što sam vam objašnjavao, postoje 4 centralna rama puna sa hranom, malo se drugačije formira klube. Ali generalno to je to što se tiče ovog dela. S obzirom da uopšte ne postoji šećerni sirup, nismo ih hranili, nismo povećavali količinu pčela, ovo je ono što pčele mogu da postignu. Kao što možete da vidite, imate jednu parcelu, ja mislim da je negde oko 15 hektara uljane repice, zatim imate 3,5 hektara izopa ili miloduha i s ove strane vam se nalazi, ako se ne varam, možda oko 1,5 do 2. Mislim da je 1,5 da se ne lažem uljane repice, imate još uvijek sa preke strane, samo je daleko pa se ne vidi. To je to što se tiče današnjeg dana. Od mene toliko. Vidimo se. Hvala vam puno, vidimo se uskoro ponovo.